Hi guys, welcome to my vlog guys. Si Tilidya guys. Oh, gihalukan aning dragon guys. Oh, lingaw kami dire guys. Gisulod ba ako bay tupig gihalukan ning dragon nga kuan guys, pula guys. Ya video bitaw nila guys. Last year sila bay gobanto yung si Tilidya. Oh, nang sayo na mapay my pie. Oh, tanawan nyo guys akong video guys. Home na og tanawan nyo guys. Oh, si Celia og Tinina og sila si ma'am og si sir og salamat niyo ma'am sa anniversary ron namo guys. Ilang anniversary ron sa among trabahoan guys niya. Gipakaon mi nilang sir guys. Salamat kay niyo sir ma'am. Lingaw kay bantay o kakaon na ni go bantay guys kay gigluto naman ni kay dugay kinaluto ang kuan guys among kami pa manggo nagluto ani guys. Shout out lang gigi pod guys. Nagkaon na ni ako ani guys aga video pa ko kay nalingaw ko ani gisulod mi aning mga dragon guys ko nya Chinese New Year po ni ron guys. Na timing guys ba. Tiwasa og tanawa lang giniyo akong video guys kay kami ani kay anniversary ron namo sa among trabahoan sa Bastis Laundry Services nya na po among mga amo dire guys. Sila si ma'am og si sir, ma'am say og si sir John guys. Salamat nyo ma'am. Si kuan si Rel dire la talanta po og si Migo Bantoy po do kakaon na og Celia. Ako dire tiga video sa ako kay para na ako ika-upload des ba niya. Lingaw kay guys og sayaw kay sayaw po ng dragon guys. Isulod mi dire guys ya. Kanigo mga ignorante po taon ko gamay guys. Mao ni nga i-video po taon ko. Video gamay guys ba. May na lang ba nga naatay magkatuna naning kuan ba nga ya bay topi di video po ba guys kay para na lang ba na po sa i-upload po guys nya. Ang usa rin guys kay nagpa-selfie kaning yellow guys. Regionalin balong video guys. Kupo dag video ko po ani. Humna og tanawa lang gid ninyo ni kung video guys kani kay malingaw gid mo ani guys kay ako ani guys kay reaction ako kagutom ani guys kay dugay kinaluto ang among giluto kana guys kana nasa tubangan namo ana. Just sir po sila nalingaw po intaw sila si sir og tan-aw aning mga dragon nga nisulod dire sa restaurant guys. Oy shabu-shabu ni kalahin. Aga shabu-shabu kuno ni nga kananan guys nya. Ako taon re guys video mi sila upload niya ako ga video kung kuan niya. Tiwasa og tanawan din kung video guys kay malingaw gid mo aning tan-aw aning gasayo aning mga dragon guys. Nay pula day yellow napay pidibir guys. Tinsayaw niya kani si Rel kay kakauno na po ni si Bay Tupi og si Bay Bantoy. Stilidya po dog si Jonalyn kakauno na po na og sila si tingalan tong usa niya. Thank you for watching you guys. Bye bye guys. Gabli.